ବାଂଲାଦେଶର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଲାଣି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଅରାଜକତା ହେଲା, ଶେଖ୍ ହସିନା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମଚାଳ ସରକାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଚାରିଗୋଟି ଦାବି ଫଳରେ ସେଠି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିରେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ରହିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସେଠି ଚାଲିଛି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଗ, ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ହେଉଛି, ଭାଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାଷଣ ଦିଆହେଉଛି। ଭାରତ ରଖିଛି, ଶେଖ୍ ହସିନା ଅଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଲା ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁତା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ଏବେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଖ୍ ହସିନା ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଗତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏବଂ ଶେଖ୍ ହସିନା ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଶାସନ ହେଇଛି, ଇସଲାମିକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ସେଠି ସକ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତାରେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଖ୍ ହସିନା ମଝିରେ ଥରେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ 4 ଥର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ହେଲା, ସେଥିରେ ଭାରତର କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ହେଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ସେଥିରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ଦେଲା ଏହି ସକାଶେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁତା ଯୋଗୁଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ନୁହଁ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୀତିରେ, ବାଂଲାଦେଶର ଘଟଣାରେ ଭାରତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସିଆ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ବି ଦେଇଦେଲାଣି। ସେ ଧନ୍ୟ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଦାବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଠି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ କେତେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କଥା କହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବୁ ଦଳ ମାତିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଇସଲାମିକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଜାମିଆତ ଇସଲାମିକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ, ମେନ୍ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନେତାମାନେ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଅତି ରାଡ଼ିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନେତା ବହୁତ ଉଗ୍ର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ହଠାତ୍ 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଇ ଘଟଣାଟା ସାରା ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସାଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ସେ ହିଂସା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ? ସେଠି ତ ଇଭିନ୍ କାଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ରମଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ? ନା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଶାସନ, ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନ ଆଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଇଏ ବରାବର ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ
କେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରିବ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ ସେଠି ଅନେକା ଦଳ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଯିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ, ଭାରତ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାଲି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତୁ, ଅତି ନିବିଡ଼। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁମାନେ କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷବାଦୀ ସରକାର, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜ ହେଇଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଠି ନରସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଧର୍ଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହତ୍ୟା କେତେ ବି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସହିତ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଫିସର, କୂଟନୈତିକ ଅଫିସରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାବର ବାଂଲାଦେଶ ଆସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୁରା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ପାଉଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ସୁଯୋଗରେ, ବାଂଲାଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଭାରତ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର, ଯାହାଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଲାଭବାନ ହେବ ନୁହଁ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚୀନ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଚୀନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଚୀନ ଆସୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବନ୍ଦର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ତାର ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇବ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ସେ ତାର ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ କଥା ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦର, ଏୟାରବେସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ଯଦିଓ ଚୀନ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 30 ସୁଦ୍ଧା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। ସେ ବନ୍ଧ ଯଦି ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ହେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ କିଏ? ଭାରତ ଯେତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ସେହି ପରିମାଣରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବାଂଲାଦେଶ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି, ଚୀନ ସହିତ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର ସେଠି ଚାଲିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଫେବୃଆରୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଜୋରଦାର ଚାଲିଲାଣି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କେଉଁ ଦଳ, କେଉଁ ସଂଗଠନ କେତେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ସେଠି ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲା ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବି এই ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେଠି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ପହଲଗାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅପରେସନ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ପରିମାଣ ତାର ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାର ଏକମାତ୍ର କାମ। ଏବଂ ତ କହିଲେଣି ଭାରତ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ସିମିଲାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଯାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମର ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ଏଭଳି ନୁହେଁ, ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ଏପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ
पश्चिमबंग जहाँ बंगला आम कहे पश्चिमबंग त्रिपुरा एवं उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िक आसाम ये लागिकी अच्छे एवं एक से धमक देले जो चिकेन नेक कहती जोटा उत्तर पूर्वांचल को भारत सहित जोड़ुची जो चिकेन नेक से कहते आम ताकू भांगीदेबू ताकू ये करदेबू ताले भारत उत्तर पूर्वांचल अलग हो दुस्साहस बांग्लादेश कौन सरकारी अधिकारी कथा कहबेनी किंतु जो मैंने आंदोलन करुँच जो नेता माने बर्तमान भारत विरुद्ध में प्रचार करके जो निर्वाचन जीतवा चाहते से माने धमक दौरान भारत से धमक जीवनी किंतु सबुठ बड़ कथा एवं बांग्लादेश रे हिंदू समाज अच्छा जो हिंदू समाज जो संख्या थिला ता यथेष्ट कमी जाइए बर्तमान 7-8% 10% भितर 8% भितर हिंदू लोक मैंने अच्छा बर्तमान जेहेतु बहु संख्यार हिंदू तो भारतवर्ष को माइग्रेट कर आसी से बर्तमान दयनीय स्थित से अच्छा कि जो मैंने अच्छा से बर्तमान आक्रमण हो मंदिर उपर आक्रमण हो लोक मान आक्रमण हो कारण एम धर नौ एम भारत समर्थक तो यही घटना ये अत्यंत किपरि भाव में भारतवर्षर ये भारतवर्षर कूटनीतिर आवश्यकता अच्छी जे सीधा सड़क भाव बांग्लादेश आमर गोटे बड़ शत्रु हवा चाहिए कौन हो पार मु सामग्रिक दृष्टि भावुनी किंतु विभिन्न दृष्टि जाने आमर गोटे पड़ोसी राष्ट्र आमर शत्रु ही छिड़ा हो यहाँ केबे भारतवर्ष चाहेनी पाकिस्तान सेपटे अच्छी तेणु से दृष्टि बांग्लादेश में जहाँ घटुची से भारत पर चिंता बढ़ी दौर कारण भारतवर्ष बांग्लादेश गोटे संपूर्ण बांग्लादेश निर्वाचन पर कौन हम मु जानी बांग्लादेश थरे निर्वाचन हो गले आम तो भारतवर्ष सब चाहूँ निर्वाचन हो से निर्वाचन जरिया निर्वाचित सरकार आसला कौन सी निर्वाचित सरकार पागलामी आचरण करनी सी निश्चित भाव में नीति नियम वैदेशिक विचार को नब व्यवस्था भितर को कि बांग्लादेश बर्तमान कौन सी निर्वाचित सरकार नहांती सेठी जो सरकार अच्छी तार चीफ एडवाइजर भाव में उन्नीस अच्छा जहाँ को आपण देशर प्रधानमंत्री बोली कहुच्छी से निर्वाचित नुहति से जो मान द्वारा मनोनीत होती से गोष्ठी बर्तमान भारत विरुद्ध चलती शेख हसीना के प्रत्यापन कथा जो कहूँ से इन आबसेन्सिया आमर कथा आम देश जड़े अन्न देशर लोक को से बेले सेल्टर दे पार बा रिव्यूज दे पार जिते बड़े से गोटा पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन सम्मुखीन होते कारण आंक विरुद्ध जहाँ हो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन विरुद्ध करा पॉलिटिकल कारण एवं तापर जो देखाई विरुद्ध हत्या अभियोग आनी जो करा जो सामरिक तो नुहरी जो जस्ट जो अदालत करा जो अदालत भी से अदालतटा एक्चुअली 1971 जो माने पाकिस्तान सन मान सहित मिसी बांग्लादेश लोक मान धर्षण हत्या करते नरसंहार करते से मान विरुद्ध होता किंतु ये सरकार ताकू ही बर्तमान व्यवहार करुच्ची तार जज मान को ये करिकी जे शेख हसीना विरुद्ध शेख हसीना विरुद्ध जजमेंट करदे शेख हसीना ये अच्छा दल को भी निर्वाचन लड़िया को दि जाऊनी तेणु दल तो अटैक हो किंतु भारतर से समर्थक बोली भावुं तेणु अटैक हो आउ क्या अटैक हो ना हिंदू मान अटैक हो देखो हिंदू मान जो अटैक हो भावी पारना तार प्रतिफलन भारतवर्ष नहीं पारे जदि हिंदू मान से क्रमागत हम ये जो मैंने अच्छा भारतवर्षर नेता माने मुस्लिम लीडर्स माने मुझे अपील करी से बांग्लादेश को कहवा कथा जे से एपरी किसी न कह जो पाकिस्तान करने फल पाकिस्तान रे क्रमागत भाव में हिंदू मान जो अत्याचार है जहाँफल देखो पाकिस्तान रे
विभाजन समय पाकिस्तान में हिंदू मान संख्या कौन थिला किंतु वर्तमान हिंदू नहांती 2% 3% कोटी अच्छा बांग्लादेश थिला कौन बर्तमान है कौन जो जुआड़ को जाऊँगी बर्तमान मझे से बंद हो जाता शेख हसीना सरकार रे किंतु बर्तमान जो कथा होची यदि हिंदू मान से अत्याचार हुए तार प्रतिफलन ये हम भारत वर्ष में हम जो माने ये संख्यालघु माने जो मानकर देश में निरापद जीवन यापन करुँच ये फ्रीडम अच्छी ये जुडिशियरी अच्छी रूल ऑफ लॉ अच्छी आम देश संविधान सबु धर्म को समान अधिकार देछि से ए देशर मुस्लिम लीडर माने भी बांग्लादेश नेता मान को अपील करिया कथा से एपरी किसी न करतु बांग्लादेश रे जार प्रतिफलन भारत वर्षर संख्यालघु मान को भोग करिया पड़ो कहीं मुझे कहीं आक्रमण कर किंतु मनोभाव कौन हम घृणा मनोभाव ये भी आसो जहाँ आम उपर करुँच आसवार कौन सी कारण ना किंतु एभली भावना सृष्टि करवा लोक भी अच्छा कारण बांग्लादेश जोटा चली कहीं शेख हसीना सरकार विरुद्ध में आप आंदोलन कले ठीक अच्छे शेख हसीना आसिले शेख हसीना पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन करें भारत वर्षर जो आईन व्यवस्था अच्छी भारत इंटरनेशनल जो स्वीकृत जे पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन सम्मुखीन होता लोक को सेल्टर दि जापर तो से आम बांग्लादेश सहित संपर्क छिन्न करने चाहूँ बांग्लादेश जो सरकार रोथारे आम भितर आम आ भितर आमर देशर वैदेशिक मंत्री बांग्लादेश जाइए सी भारत बांग्लादेश सहित स्वाभाविक संपर्क आमर जो वाटर ट्रिटी रही सहित से आम से वाटर ट्रिटी किसी असुविधा करन फारक नहीं कि आमर जो जल ये रही सीमा संक्रांत आमर जो कथबार्ता जी बाट जाइला पुणिया आगू चली बहुत भल संपर्क चली से किसी असुविधा ना किंतु जेहेतु से बर्तमान निर्वाचन हो निर्वाचन में भारत विरोधी प्रचार को मुख्य अस्त्र भाव व्यवहार कराऊँ भारतीय हाईकमिशन पर अटैक हो भारत मान आक्रमण जो आवामी लीग सहित से हिंदू मान आक्रमण हो जो विपज्जनक परिस्थिति मुझे भावुँ ए जो मैंने बांग्लादेश बंधु विदेश में अच्छा जो मान बांग्लादेश सहित संपर्क भल अच्छी से देश मान अपील करापर विशेष भाव अमेरिका एथर गोटे प्रमुख भूमिका अच्छी यूरोपीय राज्य मान गोटे बड़ भूमिका अच्छी से जो मानवाधिकार सुरक्षा कथा सब कहते से माने बांग्लादेश को एकांत गोटे सतर्क बाणी देवा दरकार जो अमेरिकार रिलीजियस कमिटी जो अच्छी रिलीजियस राइट कमिटी जो अच्छी जोटा भारतवर्ष को बेले बेले उपदेश दूसरी से बांग्लादेश विषय कौन कर बांग्लादेश सरकार को कहीं कह जाऊनी जे एपरी कार्य करूँ ना कारण बांग्लादेश जो संविधान बर्तमान जो शेख हसीना जो संविधान अच्छी बर्तमान यह गोटे इस्लामिक राष्ट्र है सबु धर्म पे गोटे सिक्युलर संविधान से बंद थिला कि से राज्य देश में बर्तमान जेहेतु गोटे सरकार परिवर्तन हो जाए नुआ आसुँच जो मैंने आसुँच भारत विरोधी आसुँच शेख हसीना विरोधी मैंने आसुँच से इस्लाम राडिकाल एलिमेंट माने मुख्य भूमिका नौकरी से माने यही जो भूमिका को जाऊँच ताकर प्रतिरोध दरकार से किभली प्रतिरोध हम यदि आंतर्जातिक स्तर बांग्लादेश उपर चाप पड़ो मुझे भारतर देशरक्षा विभाग इंटरनेशनली ये इश्यू को नवा उचित आंतर्जातिक स्तर में ए प्रसंग को नवा दरकार और भारत वर्ष बांग्लादेश रे हिंदू मान विरुद्ध में आक्रमण बंद हवा दरकार और निर्वाचन जहाँ फलाफल हम लोक जहाँ निर्वाचित करेंगे से सरकार को आम से सरकार सहित स्वीकार करूँ कारण भारत वर्ष तो जेकोसी देश निर्वाचन सरकार को आम से हस्तक्षेप करें कौन जाए से भावुं बांग्लादेश निर्वाचन में भारत वर्ष हस्तक्षेप करुच्ची हस्तक्षेप कर कौन अवकाश ही ना से सकाशे केते किए भारत विरोधी बयान दे पार कार्य कर प्रतियोगिता चलवे बर्तमान भारत विक्टिम परिणत होती मु भावुँ ये घटनार अवसान दिगरे भावुँ भारत सरकार तो निश्चय उद्यम करेंगे करवा उचित भारत वैदेशिक विभाग किंतु आंतर्जातिक स्तर में भारत सरकार विश्व दरबार में भी विशेष भाव जो देश मानकर बांग्लादेश उपर
प्रभाव रही से देश मानक जो मैंने धर्मनिरपेक्ष विश्वास करती रिलीजियस राइट उपर विश्वास कर सबू धर्म अधिकार पर विश्वास करती से माने बांग्लादेश को परामर्श दिंतु मानविक अधिकार पर विश्वास करूँ चाप दिंतु जे से माने एभली कार्य करतु नहीं जदि करती से आंतरिक स्तर में बदनाम हे सबू देश जदि चाप देवे बांग्लादेश परिस्थिति बदल आम सांगे शत्रुता करी भारत मु भावुनी से गुड़ा शत्रु राष्ट्र भाव भारत एवं बांग्लादेश गोटे शत्रु राष्ट्र भाव के भाविनी एवं भावार कौन कारण ना मु भावुँ बांग्लादेश निर्वाचन पर जो सरकार भी आसू से भारत विरोधी आभिमुख्य ग्रहण करने से केवे भी स्वागत हेनी सुविधाजनक भी हेनी भारत सहित संपर्क से देशर सामाजिक व्यवस्था को अर्थनैतिक व्यवस्था को वाणिज्य कारोबार को बहु भाव वृद्धि कर आशा करुच्ची बांग्लादेशर नेतृमंडली आपको हृदयंगम करेंगे नहले ए परिस्थिति हुए तो आमको निर्वाचन आहरी अच्छी निर्वाचन शेष पर्यंत परवर्ती पदक्षेप भारत किंतु बर्तमान भारत नीरव न बसी आंतर्जातिक स्तर में ए प्रसंग को उठेगा दरकार।